हार की जीत। सुदर्शन। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। मजहबी फराइज अदा करने के बाद जो वक्त बच जाता, वो घोड़े के लिए वक्फ हो जाता। वो घोड़ा बहुत खूबसूरत था, बड़ा मजबूत। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो उसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची, उसका दिल उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। वो एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूं। कहो, इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। अजीब जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके दिल में उसकी तस्वीर उतर आती है। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी नजर से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या फायदा? कुछ देर तक हैरत से चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद उसके दिल में हलचल पैदा हुई। बच्चों की सी बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भी इंसानी थे। अपनी चीज की तारीफ दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका दिल मुस्तरिब हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा हवा की रफ्तार से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना हक समझता था। उसके पास जोर था और मददगार थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर वक्त खड़क सिंह का खौफ समाया रहता, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए और वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ गाफिल हो गए और इस खौफ को ख्वाब के खौफ की तरह बेसबब समझने लगे। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पुश्त पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। उस वक्त उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट। कभी घोड़े के जिस्म को देखते, कभी उसके रंग को, और दिल में फूले न समाते थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर रहम करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से खौफ, हैरत और मायूसी मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने नजदीक जाकर उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाब की तरफ देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका।
میں تم سے اسے واپس کرنے کے لیے نہ کہوں گا، لیکن کھڑک سنگھ ایک التجا کرتا ہوں، اسے ٹھوکرا نہ دینا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بابا جی حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تم سے اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ اس واقعہ کا کہیں ذکر نہ کرنا۔ کھڑک سنگھ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس گھوڑے کو لے کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا، لیکن بابا بھارتی نے خود ہی اس سے کہا اس واقعہ کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا؟ کھڑک سنگھ نے بہت سوچا، بہت سر مارا، لیکن کچھ نہ سمجھ سکا۔ ہار کر اس نے اپنی آنکھیں بابا بھارتی کے چہرے پر گرا دیں، پوچھا، بابا جی اس میں آپ کو کیا ڈر ہے؟ یہ سن کر بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعہ کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر بھروسہ نہ کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ان کا اس سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ بابا بھارتی چلے گئے، لیکن ان کے الفاظ کھڑک سنگھ کے کانوں میں اس طرح گونج رہے تھے۔ یہ سوچتا تھا، کیسا نیک خیال ہے، کتنا پاک جذبہ ہے۔ انہیں اس گھوڑے سے محبت تھی، اسے دیکھ کر ان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ کہتے تھے، میں اس سے جدا نہ رہ سکوں گا۔ اس کی رکھوالی میں وہ کئی رات سوئے نہیں، لیکن آج ان کے چہرے پر رنج و غم کا نشان تک نہیں تھا۔ انہیں صرف یہ خیال تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑ دیں۔ ایسا انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں کھڑک سنگھ بابا بھارتی کے مندر میں پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان میں تارے ٹمٹما رہے تھے، تھوڑی دور پر گاؤں کے کتے بھونک رہے تھے۔ مندر کے اندر گہرا سکوت تھا۔ کھڑک سنگھ سلطان کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ استبل کے پھاٹک پر پہنچا۔ پھاٹک کھلا پڑا تھا۔ کبھی بابا بھارتی لاٹھی لے کر خود پہرا دیتے تھے، لیکن آج کسی چوری، کسی ڈاکے کا خوف نہ تھا۔ کھڑک سنگھ نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ باندھ دیا اور باہر نکل کر آہستہ سے پھاٹک بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں نیکی کے آنسو تھے۔ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا۔ چوتھا پہر شروع ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنی کٹیا سے باہر نکل کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد اس طرح جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، ان کے پاؤں استبل کی طرف بڑھے، لیکن پھاٹک پر پہنچ کر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی مایوسی سے پاؤں من بھر کا ہو گیا، وہ وہیں رک گئے۔ گھوڑے نے اپنے آقا کے پاؤں کی چاپ پہچان لی اور زور سے ہنہنایا۔ اب بابا بھارتی حیرت اور خوشی سے دوڑتے ہوئے اندر گھسے اور اپنے پیارے گھوڑے کو گلے سے لپٹا کر اس طرح رونے لگے جیسے کوئی باپ بہت دن کے بچھڑے ہوئے بیٹے سے مل رہا ہو۔ بار بار اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے، بار بار اس کے منہ پر تھپکیاں دیتے۔ وہ مطمئن ہو کر بولے، اب کوئی غریبوں کی مدد سے منہ نہ موڑے گا۔